गौरवमय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम आपण मानकु प्रेमर नमस्कार जनाए। नमस्कार शालोम। प्रभु आम मानकु पुनर्बार ए सुंदर सुजोग देइछंती तांकरी पवित्र वाक्य अध्ययन करिबा निमंते। आसंतु वाक्य अध्ययन करिबा पूर्वरु प्रार्थना करिबा। गौरव संभ्रम पूजा आराधना स्तुति वंदना पाइबारे एकमात्र योग्य जीवंत परमेश्वर आमाने तुमरी धन्यवाद करुचु, गौरव करुचु प्रभु, कारण तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, सिंहासन पविष्ट परमेश्वर प्रभु, तुम्हें धन्यवाद पा, गौरव पा, प्रशंसा पा। आम मानक परि अयोग्य मानक प्रति तुम्हें तुमरी से अनुग्रह रे दृष्टिपात कल, सेथिपा आमाने तुमरी धन्यवाद करुचु प्रभु। तुमरी वाक्य अध्ययन करिया पाई जाउछु, तुम्हें आम मानक तुमरी वाक्यर निगूढ़ तत्व बुझाई दियो। जीशुंक नाम रे पवित्र आत्मांकर से नूतन अभिषेक रे तुम्हें आमान को परिपूर्ण कर। मु तुमरी क्षुद्र दासी तुम निकट रे निजको समर्पण करुअछि प्रभु। तुम्हें मते लुप्त गुप्त कर एवं तुमरी वाक्य मो द्वारा तुम्हें प्रकाश कर। जीशुंक प्रिय नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु, आमेन। गत बाइबल अध्ययन सेशन रे आमाने प्रकाशित वाक्य पुस्तक तार प्रथम अध्याय 12 पदरु 16 पद पर्यंत अध्ययन करिथिलु। आजिर अध्ययन रे आमाने प्रथम अध्याय 17 पदरु 20 पद पर्यंत अध्ययन करिबा। मु आपण मानक निमंते अध्ययन करूअछि। ताहांकु देखि मु मृत परि ताहांक पाद तळे पडिगली। सेथिरे से मो उपरे आपणा दक्षिण हस्त थोई कहिले, भय कर नाही, आम्भे प्रथम व शेष पुणी स्वयं जीवी। आम्भे मृत हेलु, आउ देख आम्भे जुगे जुगे जीवित अटु। पुणी आम्भर हस्तरे मृत्यु ओ पाताळर कंची अछि। अतएव जहाँ जहाँ दर्शन कल, जहाँ जहाँ वर्तमान घटु अछि ओ एहा परे घटिब, सेही सबु लिपिबद्ध कर। आम्भर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिल, सेथिर ओ सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व एही। सेही सप्त नक्षत्र सप्त मंडलीर दूतगण ओ सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटंती। तो आम माने जेते 17 पद अध्ययन कलु, आ सेथिरे आम माने देखिलु कि ताहांकु देखि मु मृत परि ताहांक पाद तळे पडिगली। अर्थात आमे माने जोहनंक प्रतिक्रिया सेही जीशुंकर ऐश्वर्य रूप प्रति केउ प्रकार थिला, ताहा आम माने पदरे देखुछु कि जोहन कहउछंती कि से मृत परि होई गले एवं ताहांक पाद तळे से पड़ी गले। अर्थात आम माने ए जीशुंकर से ऐश्वर्य रूप विषय आम माने गत सेशन रे अध्ययन करियछु। से जीशुंकर ऐश्वर्य रूप होची से ख्रीष्ट मंडली गुड़िक मध्यरे से विराजमान अटंती। से मंडली गुड़िक मध्यरे वास करंती। से मंडली गुड़िकर आउ प्रधान जाजकीय कार्य से करंती। से मंडलीर मध्यस्थ अटंती। आउ मंडली मानक निमंते से निवेदन प्रार्थना करंती। से ज्ञान ओ बुद्धि रे परिपूर्ण ख्रीष्ट अटंती। धार्मिकता पवित्रता ओ से मुक्ति स्वरूप होई अछंती एवं मनुष्य मानंकु धार्मिक पवित्र ओ मुक्ति प्रदान करंती। ताहांकर से विचारकर्ता अटंती। से मंडलीर प्रत्येक कार्य को उत्तम भावरे निरीक्षण करी न्याय रे विचार करंती। से पिता परमेश्वरन को क्रोध विचार को क्रूस उपरे सह्य करी विजयी होई अछंती। एणु से विजयी ख्रीष्ट अटंती। से सार्वभौमत्व ईश्वर अटंती। अपना नियंत्रण रे से सबु किछि को रखंती। से मंडलीर पालक प्रचारक एवं प्रतिनिधि मानंकु अपना अधिकार ओ कर्तृत्व रे रक्षा करंती, कारण से उत्तम मेषपालक अटंती। से पवित्रता व धार्मिकता रे पूर्ण तेजोमय परमेश्वर अटंती। जेपरी सही महिमा
ଗୌରବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଜମୟ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିତ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଦାଗ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ମୃତ ପରି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 3.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଥିଲେ। ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। এই ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଯୋହନ ତାର 17 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଆଉ ଏବେ ହେ ପିତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା, ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମତେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ এই ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମହିମା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ମହିମାନ୍ୱିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେହି ମହିମା ସେହି ସମ୍ଭ୍ରମ ସେହି ପରାକ୍ରମକୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଦେହ ଧାରଣ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେହ ଧାରଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 17 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆଉ ସେଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ସେ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣାର ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ହୋଇପାରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟିଏ ନୂତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଯୋହନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ଜଣାଶୁଣା ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନର ସ୍ପର୍ଶ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି 18 ପଦରେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ
এই ମୋସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋସା ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବରେ ମୋସା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ସେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୋସାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି 20 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର 6 ପର୍ବରେ ଉସିଆ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କୁହନ୍ତି, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ এই ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପରାକ୍ରମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଭୟ କର ନାହିଁ ବାଇବଲରେ 365 ବାର ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି କି 365 ଦିନ ନିମନ୍ତେ 365 ଥର ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋହନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାହା 3ଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାଧି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦବୀ ନେଇ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାହା ମାନେ 18 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାଧି ବା ପଦବୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିଅଛୁ କି ସେଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଆମ୍ଭେ କ ଓ କ୍ଷ। ତ এই ପଦବୀ এই ଉପାଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓମେଗା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ସେ ଅନାଦି ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଧି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ এই ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ତାର 14 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କଥନ ମୁଁ କଥନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଁ କଥନ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ 7 ଗୋଟି ମୁଁ କଥନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜେ ଦାବି କରି ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ 11 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯୀଶୁ ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି।
एणु सेई अनंत जीवन देवा निमंते से समर्थ अटंती प्रेज द लॉर्ड एणु जीसु ख्रीस्ट से अनंत जीवन दे पारंती आमाने जोहन आमाने देखु प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व 16 पदरे पाउल से कुहंती प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व 16 पदरे कि जीसु ख्रीस्ट ही ए प्रकार एकमात्र व्यक्ति अटंती जे कि अमर अटंती 16 पदरे लिखा जाए जे एकमात्र अमर व अगम्य ज्योतिर्निवासी जहांकु कौनसी मर्त्य केबे देखी नाही बा देखी पारे नाही से उपयुक्त समय रे ताहा दर्शाइबे अनंत काल पर्यंत ताहांको संभ्रम ओ पराक्रम प्रकाशित हेउ आमेन। तो ये पदरे आमाने देखुछु कि पाउल मध्य से जीसुंको विषय कहती कि जीसु ख्रीस्ट एकमात्र अमर ओ अगम्य ज्योतिर्निवासी अटंती प्रेज द लॉर्ड एणु जीसुंको ठारे ही से अनंत जीवन रही अछि आउ एई जे अनंत जीवन आमाने देखु जोहन तार 20 पर्व जोहन तार 20 पर्व 31 पदरे आउ ए प्रकार ए पदरे लिखा जाए किंतु तुम्हे माने जेपरि विश्वास कर जे जीसु ईश्वरंक पुत्र ख्रीस्ट अटंती पुनि विश्वास करी जेपरि तुम्हे माने ताहांको नाम रे जीवन प्राप्त हुआ एथि निमंते ए समस्त लिखा जाय अछि प्रेज द लॉर्ड अर्थात ए जीसुंको ठारे अनंत जीवन रही अछि ए अनंत जीवन जीसुंको विश्वास करिबा द्वारा जीसु जे ईश्वरंको पुत्र ख्रीस्ट अटंती ताहा विश्वास करिबा द्वारा से अनंत जीवन जनकु प्राप्त होई थाए आ सेथि निमंते आमाने देखु जोहन तार 14 पर्व तार 19 पदरे जोहन तार 14 पर्व 19 पद आ ई पदरे प्रकार लिखा जाए अल्प मात्र समय रहिला जगत मते आउ देखिब नाही मात्र तुम्हे माने मते देखिब कारण मु जीवित आउ तुम्हे माने मध्य जीवित रहिब प्रेज द लॉर्ड अर्थात जीसु ख्रीस्ट से जीवित अटंती एणु आम्भे माने मध्य जीवित होई पारिबा अर्थात आमाने जदि जीसुंको विषय आमाने देखिबा कि जीसु जोहन तार 2 पर्व तार 19 पदरे से ए प्रकार विषय से मंदिर निमंते कहिथिले कि तुम्हें मंदिर को विनाश कर एवं मु मंदिर को 3 दिन मध्यरे तोड़ी देबी आउ ए पद अनुसार आमाने देखु कि जीसु ख्रीस्ट से मंडली को तोड़ीबे मंडली से मंदिर को से तोड़ीबे अर्थात आमाने देखु मंदिर अर्थात जीसुंकर शरीर अटे अनेक समय रे आमाने चिंता करू कि जीसु पिता ईश्वर ताहांको आउ उठाई थिले जे प्रकार प्रेरित पुस्तक तार 2 पर्व तार 24 पदरे लिखा जाए किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहांको उठाई अछंती कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव अनेक समय रे एही वाक्य जोगु आमाने चिंता करि थाउ कि ईश्वर जीसु ख्रीष्टंकु से उठाई अछंती ताहांको ठारे निजर सेही शक्ति नाही किंतु आमाने ए समस्त पद गुड़िक जहाँ माने अध्ययन कलु आ से समस्त पद गुड़िकरु आमाने जानू कि जीसु ख्रीस्ट से जीवंत अटंती कारण से जीवन निजे जीवन अटंती आउ सेथिपाई से अनंत जीवन दान करि पारंती आउ से लिखा जाए जोहन तार 10 पर्व ताहार 17 पदरे जोहन तार 10 पर्व 17 पद ए पदरे लिखा जाए मु मोहर प्राण दान करिबारु पिता मते प्रेम करंती आउ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करिबा निमंते ताहा दान करे
अर्थात এই পদরে ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ସେ ପ୍ରାଣଦାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ କି ଯୀଶୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। एणु এই পদরে লেখা যায় কি সে স্বয়ং জীবী আম্ভে মৃত হেলু আউ দেখ আম্ভে যুগে যুগে জীবিত অটু। অর্থাৎ আমানে যদি এব্রি পুস্তক তার 2 পর্ব এব্রি পুস্তক তার 2 পর্ব এব্রি পুস্তক তার 2 পর্ব 9 পদরে আমানে অধ্যয়ন করু। এই পদরে লেখা যায় কিন্তু দূতମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। Praise the Lord. एणु এই পদরে লেখা যায় আম্ভে মৃত হেলু। ହୋଇପାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କି ସେଇ ସାନହେଦ୍ରିନ୍ର ସେଇ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ବା ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ରୋମୀ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এই ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଆଉ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 15 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଆଉ ସେଇ 55 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରି ସେ ବିଜୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ এই ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ এই ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜୀବିତ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ এই ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଏହି ଜୀବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ 80 ବା 100 ବର୍ଷର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରି ସେ ବିଜୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି
ताहाले मु आपण मानकु निमंत्रण करिया पाई चाहे जीशु ख्रीष्टंक ठारे अनंत जीवन रही अछि आ आपण जदि जीशुंकु विश्वास करिवे जीशु जे ईश्वरंक पुत्र अटंती मसीहा अटंती ताहा जदि आपण विश्वास करिवे ताहाले निश्चित भावरे आपण से अनंत जीवन रो अधिकारी हेबे कारण वाक्य रे लिखा जाए कि सही अनंत जीवन प्राप्त करिबा निमंते आम मानकु केवल विश्वासर आवश्यकता रही अछि एणु जे विश्वास करे आ सही जीशुंकु आ से केबे विनष्ट हुए नाही आ सेति निमंते आमाने देखु जोहन तार 3 पर्व 15 पर्वरे लेखा जाए 15 पदरे लेखा जाए जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए प्रेज द लॉर्ड एणु आपण मानंकु मु एई समय निमंत्रण करिया पाई चाहे जीशु ख्रीष्टंकु विश्वास करंतु एवं अनंत जीवन प्राप्त करंतु आ एई अनंत जीवन जे केवल भविष्यत रे हम मानकु मिलिबो मृत्यु परे ही अनंत जीवन मिलिबो ताहा नुहे किंतु एही अनंत जीवन वर्तमान रो जुगरे वर्तमान रो समय रे ही हम माने एहा को प्राप्त करि परिबा कारण एही अनंत जीवन इटर्नल लाइफ इज ए प्रेजेंट रियलिटी एहा एक वास्तविक वर्तमान रो वास्तविक सत्य अटे एणु वर्तमान जदि आमाने जीशु ख्रीष्टंकु आपणा उद्धारकर्ता भावरे ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट बोली जदि आमाने विश्वास करू ताहाले वर्तमान आमाने अनंत जीवनर से टेस्ट को से स्वाद को आमाने पाई परिबा आ ताहाले आमाने अनंत जीवनर अधिकारी होई परिबा प्रेज द लॉर्ड ए पदरे आमाने देखुछु तृतीय जो उपाधि जीशुंकर पदवी देई से भय कर नाही बोली जोहनंकु से आश्वासना दियंती ताहा होची आंभर हस्तरे मृत्यु ओ पाताळर कंची अछि प्रेज द लॉर्ड ए पदरे आमाने देखुछु मृत्यु ओ पाताळ विषय लिखा जाई अछि एवं कंची विषय लिखा जाई अछि मृत्यु कोन मृत्यु मनुष्यर शरीर को निर्जीव करि थाए एवं मृत्यु द्वारा मनुष्यर आत्मा एवं प्राण ताहा शरीर को त्याग करि थाए ताहा विच्छिन्न होई थाए एवं शरीर आमाने देखु कि शरीर समाधि प्राप्त होई थाए एई पाताळ विषय जदि आमाने चिंता करिबा एई पाताळ होई पारे अनेक कहंती कि एई पाताळ गोटे समाधि अटे जोठारे मनुष्यर मृत्यु उतारे शरीर क्षय होई थाए जे प्रकार माने प्रकाशित वाक्य तार 6 पर्व 8 पदरे आमाने देखु मृत्यु ओ पाताळ को मानवीकरण करा जाई अछि आउ जो मृत्यु एवं पाताळ से जीवित मानकर शत्रु अटे बोली कहा जाए अर्थात जीवित मानकर मृत्यु एवं पाताळ जे प्रकार मनुष्य भावरे से शत्रु अटे आउ आमाने अन्य प्रकार मध्य ए पाताळ विषय रे आमाने जानि परिबा जे जे ए पाताळ दुष्ट मृत्यु लोक मानकर गोटे दंडर स्थान अटे अर्थात जेते आमानकर जेतेबेले जने मृत्यु भोग करे आ ता परे शरीरर पुनरुत्थान निश्चित अटे अर्थात शरीर ताहा भविष्यत रे ताहा निश्चित भावरे पुनरुत्थान हेबो ताहा मृत्यु निमंते पुनरुत्थान हेबो बा जीवन निमंते अनंत जीवन निमंते पुनरुत्थान हेबो अर्थात ए जो स्थान पाताळ ताहा होची दुष्ट मृत लोक मानकर दंडर स्थान अटे अर्थात अविश्वासी माने जो माने जीशु को आपण उद्धारकर्ता भावरे ग्रहण करि नाहंती आ से मानेकर पाताळ रे से मानेकर प्राण एवं आत्मा ताहा अपेक्षा करि थाए जेपरि सेही अनंत विचार निमंते से अंतिम विचार रे विचारित होई से अनंत मृत्यु को प्राप्त करिबो आ सेते बेले से माने से शरीर को प्राप्त करिवे एवं अनंत मृत्यु अपेक्षा रे
ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାତାଳରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତାଳ ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନେ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 20 ପର୍ବ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେଇ ପଦରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଯେତେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାତାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବିଚାରସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ଏବଂ এই ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଏହା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତାଳ ମାନେ ଯଦି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଲୁକ ତାର 16 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏବଂ ଲାଜାର ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲାଜାର ଦୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଲାଜାର ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଇ ପାତାଳକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାତାଳରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତୃଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେ ତୃଷିତ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ପାତାଳରେ ନଥିଲା ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେଇ ପାତାଳରେ ରହି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସେ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱଳନ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ସେହି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏ ପାତାଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲାଜାର ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ କି ଲାଜାର ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ 43 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସେହି ଚୋର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମତେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ପାରଦୀସକୁ ଗଲେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାରଦୀସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳ ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଦେଖୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ତାର 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସୀ ଅଟୁ ଆଉ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ এই ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି ପାଉଲ ସେ କୁହନ୍ତି କି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ଫିଲିପି ତାର 1 ପର୍ବ
फिलिपि तार 1 पर्वरे 21 पदरे से कहती कारण मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट पुणी मृत्यु भोग लाभजनक। आ 23 पदरे से कहती 22 एवं 23 पद आम अध्ययन करवा किंतु शरीर रे जीवन धारण जदि मो पक्षरे फलप्रद कार्य साधन हुए तेबे मु कौन पसंद करी ताहा जाने नाही। मु दुईटी विषय घेनी महा समस्या पड़ी अछि। इह लोकरु प्रस्थान करी ख्रीष्टଙ୍କ सहित रहिबाकू मोहर इच्छा कारण ताहा अतीव श्रेयस्कर। आमने पद गुड़िक देखुचु कि पाउल से कहती जदि से बंचिबे जगत रे ताहाले से जीवन धारण केवल ख्रीष्ट अटंती अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ सहित से जीवन अतिबाहित करिवे किंतु जदि से मृत्यु भोग करती ताहाले से ख्रीष्टଙ୍କ सहित रहिबे एवं ताहा जे अतीव श्रेयस्कर अटे आ सही विषय से कहती अर्थात उद्धार प्राप्त व्यक्ति माने से माने मृत्यु भोग कला उतारे से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित बास करती आ प्रभुଙ୍କ उपस्थिति रे से माने रुहंती जे प्रकार प्रकाशित वाक्य तार 6 पर्व 9 पदरे 7 पर्व 9 पदरे एवं 14 पर्व 3 पदरे ए विषय गुड़िक लेखा जाए कि परित्राण प्राप्त व्यक्ति माने से माने प्रभुଙ୍କ उपस्थिति रे रुहंती अर्थात आमने देखो कि जो माने अविश्वासी माने जीशुଙ୍କୁ जो माने विश्वास करती नाही आ से माने पाताल रे रुहंती। ए पद अनुसार आमने देखु कि आंभर हस्तरे मृत्यु और पाताल कंची अछि अर्थात कंची विषय ए पदरे लेखा जाए अर्थात जे कंची ताहा हेउची गोटे द्वार को उन्मुक्त करिथाए बा बंद करिथाए आउ ए जे कंची आमाने देखु माथ्यू तार 16 पर्व 19 पदरे माथ्यू तार 16 पर्व 19 पदरे आसे जीशु आउ पितरंकु ए प्रकार से कहती 16 पर्व तार 19 पदरे मु तुम्हकु स्वर्ग राज्यर कंची देवी आउ तुम्भे पृथ्वी रे जहा किछि बंद करिब स्वर्ग रे ताहा बंद रहिब पुनी पृथ्वी रे जहा किछि मुक्त करिब स्वर्ग रे ताहा मुक्त रहिब अर्थात कंची जहा कि स्वर्ग को उन्मुक्त करि पारे जहा कि पृथ्वी रे जहा भी हम माने उन्मुक्त करू बा बंद करू स्वर्ग रे ताहा उन्मुक्त हेबो एवं बंद रहिबो। तो ई पद अनुसार हम माने देखु कि मृत्यु और पाताल रो कंची जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रही अछि अर्थात जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे से मृत्यु और पाताल रो अधिकार रही अछि अर्थात कारण से मृत्यु और पाताल उपरे जयलाभ होई से अनंत जीवन प्राप्त करियछ से अनंत जीवन से मनुष्य माननकु देई पारंती। अनेक यही प्रकार चिंता करती कि जीवन और मृत्यु उपरे शैतान निर्णय करिबार सामर्थ्य और अधिकार शैतान रो अछि आउ अनेक यही प्रकार मध्य चिंता करती कि मृत्यु और पाताल रो अधिकार शैतान पाखरे रही अछि कारण जेतेबेले आदम और हवा से माने अनाज्ञाकारिता जोगु से माने पापरे पतित हेले आउ ताहांको निकटरे शैतान रो निकटरे एही मृत्यु और पाताल रो चाबिकाठी आसिला आ ए प्रकार कहंती कि जीशु ताहांको अपना मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा आ सही चाबिकाठी को सही कंची को छड़ाई आनिले किंतु एही प्रकार जो चिंताधारा ता संपूर्ण भूल अटे कारण एही पद अनुसार माने देखुछु एही पदरे लेखा जाए कि पुणी आंभर हस्तरे मृत्यु और पाताल कंची अच्छी अर्थात जीशुଙ୍କ ठारे मृत्यु और पाताल कंची अच्छी कहा ठारू नेबार आवश्यकता ताहांकु नाही जे प्रकार राबिनिकल प्रोवर्ब्स रे अर्थात जो धर्मगुरु मानकर प्रवाद रे प्रकार कुहा जाए कि सदा प्रभुंकर
चारि गोटी कंची रही अछि से काहा को मध्य से चारि गोटी कंची दियंती नाही। केउ कंची गुडाक गोटी होची वर्षार कंची, द्वितीय होची भोजन बा खाद्यर कंची, तृतीय होची समाधिर कंची एवं चतुर्थ होची बंध्या स्त्री रो कंची। अर्थात एई कंची गुडाक जदि सदाप्रभु से उन्मुक्त करिवे तेबे ही ताहा उन्मुक्त हबो, आ जदि से बंद रखिबे तेबे ताहा केते चेष्टा कले मध्य बंद रहिबो। जदि आमाने एलियो भविष्यत वक्तांक विषय चिंता करिबा आ से जेतेबेले से प्रभुंक ठारू से आदेश पाइले एवं से कहिले वर्षा हेबो नाही, आउ 3 वर्ष पर्यंत वर्षा नथिला हेला नाही। आउ जेतेबेले से कहिले वर्तमान वर्षा हेबो, आउ सेही समय मेघ छोटिया मेघ द्वारा मध्य वर्षा होइथिला। अर्थात ऋतु परिवर्तन सदाप्रभुंक ठारू होई थाए। आउ आमाने देखु कि खाद्य विषय रे अनेक आमाने से एलियो भविष्यत वक्तांको विषय ही आमाने चिंता करिबा। जेतेले दुर्भिक्ष हेला आ सेतेबेले एलियो भविष्यत वक्तांको से काको माने आ खाद्य जोगाउथिले आश्चर्य भावरे गोटे विधवा स्त्री को सारीफत्रे सदाप्रभु ताहांकु प्रतिपोषण करिबा निमंते रखिथिले, आउ आश्चर्य भावरे ताहांकु खाद्य एवं पेय से जगाई देइथिले। आ जेतेबेले आमाने देखिबा टूम विषय रे अर्थात समाधि विषय रे से सारीफत्र स्त्री से सारीफत्र जो विधवार पुत्र जेतेबेले मृत्युवरण कला, आ से समय रे एलियो भविष्यत वक्ता ताहांको निमंते प्रार्थना कले एवं ताहांको प्रार्थना रे सदाप्रभु ताहांकु आसे ताहांकर निश्वास को से फेराई आनिले, अर्थात से जीवित हेले। लाजरंको विषय जदि आमाने चिंता करिबा 4 दिन पर्यंत मृत लाजार से समाधि प्राप्त होइथिले, किंतु आ जीसुंकर वाक्य रे लाजार बाहरी आस आ सेही समय लाजार से बाहरी आसिले। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात आमाने देखु कि हानांको जीवन रे आउ सारांको जीवन रे जदि आमाने देखु कि से माने बंध्या स्त्री थिले, किंतु सदाप्रभुंको उपयुक्त समय रे से माने माता होई पारी थिले। अर्थात आमाने ए समस्त विषय देखुछु बाइबल रे मध्य कि सदाप्रभु ए समस्त विषयर अधिकारी अटंती, अर्थात ताहांको द्वारा ही सब किछि हुए। अर्थात ए पद अनुसार आमाने देखु कि जीसु ख्रीष्टंक ठारे मृत्यु और पाताळर कंची रही अछि, अर्थात मृत्यु एवं पाताळर संपूर्ण अधिकार ताहांकर अटे। तापरे आमाने देखुछु 19 पद एवं 20 पद। 19 पद रे आमाने लिपिबद्ध करिबा निमंते अन्य एक जीसुंकर अन्य एक आदेश जोहनंक प्रति आसीथिला। कोन लेखाई छी? अतएव जहाँ जहाँ दर्शन कल, जहाँ जहाँ वर्तमान घटू अछि वो एहा परे घटिबो सेही सबु लिपिबद्ध कर। अर्थात ए पद अनुसार माने जानू जहाँ जहाँ दर्शन कल, अर्थात एही अध्याय रे माने देखु से ऐश्वर्य जीसु ख्रीष्टंकु से दर्शन करिथिले। अर्थात प्रथम अध्याय आसे एही पद को दर्शाए जहाँ जहाँ से दर्शन कले। द्वितीय रे माने देखोछु जहाँ जहाँ वर्तमान घटू अछि, अर्थात मंडली जुगरे आद्य मंडली ठारू आरंभ करी वर्तमान रो मंडली पर्यंत, अर्थात सही ऊर्ध्वांतर पर्यंत मंडली गुड़िक विषय रे लेखा जाई अछि। अर्थात मंडली गुड़िक रे जहाँ जहाँ घटू अछि ना ताहा माने द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय रे आमाने देखु। तृतीय रे एहा परे घटिबो, अर्थात भविष्यत रे घटिबा विषय गुड़िक से लिपिबद्ध करिबा निमंते आदेश देउछंती। अर्थात आमाने देखु 6 अध्याय रु आ 22 अध्याय पर्यंत भविष्यत रे जो समस्त विषय घटिबा को जाउ अछि आ सेही समस्त विषय रे लिपिबद्ध करिबा निमंते जीसु ख्रीष्ट ताहांको
आदेश देउछन्ति। अर्थात एई पद अनुसार आमे देखुछु कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक केवल भविष्यतर पुस्तक नुह, ताहा वर्तमान पुस्तक एवं से जीशु ख्रीष्टंकर ऐश्वर्य परिपूर्ण जीशु ख्रीष्टंकर पुस्तक अटे। अर्थात अतीतरु आद्य मंडली वर्तमान पर्यंत जहाँ जहाँ घटी आसुअछि मंडली रे आ से समस्त मध्य लिपिबद्ध करा जाई अछि। प्रेज द लॉर्ड। एणु आमाने वर्तमान पाई मध्य जदि प्रकाशित वाक्य आमाने अध्ययन करिबा ताहले आमानक निमंते अनेक शिक्षा आमाने करि परिबा। सेति पाई लेखा जाय कि जो माने एई वाक्य को अध्ययन करंती, श्रवण करंती एवं वाक्य को से माने वाक्य रे लिखित विषय सब पालन करंती से माने धन्य। एणु आमाने एही वाक्य को अध्ययन करिबा एवं एही वाक्य को पालन करिबा, श्रवण करिबा, पालन करिबा ताहले आमाने धन्य हेबा। तापर आमाने देखुछु कि 20 पदरे लिखा जाए, आंभर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिल सेथिर ओ सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व एही सेही सप्त नक्षत्र सप्त मंडलीर दूतगण और सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटे। अर्थात एई अध्ययन रे आमाने देखियोछु एई पदगुड़िक कि सप्त मंडलीर जे सप्त नक्षत्र अटे ताहा सप्त मंडलीर दूतगण अटंती, जो माने मंडली भार से माने बहन करिथिले एवं सप्त प्रदीप बा सप्त दीपरुखा ताहा होची सप्त मंडली। अर्थात एही शास्त्रांश रे आमाने देखुछु कि जीशु ख्रीष्टंकर ऐश्वर्य रूप को देखि जोहन से मृत प्राय हे जाउछंती एवं ताहांको पाद तळे से पड़ी जाउछंती एवं जोहनंकर प्रतिक्रिया माने देखु, किंतु जीशु ख्रीष्ट क्यों प्रकार भाव रे जोहनंकु से आश्वासन देउछंती एवं ए प्रकाशित वाक्य आमाने वर्तमान एवं भविष्य प्रत्येक समय रे ए प्रकाशित वाक्य उपयुक्त अटे, प्रजुज्य अटे। सेति निमंते आमाने से जीशु ख्रीष्टंकर ऐश्वर्य रे पूर्ण जीशु ख्रीष्टंकु वर्तमान मध्य आमाने दर्शन करि परिबा। अनेक समय रे लोके चिंता करंती जोहन से दर्शन करिथिले बा मोसा से सदाप्रभु को दर्शन करिथिले, आमे कोन दर्शन करि परिबा कि? मोर प्रिय माने मो आपण माननकु एई वाक्य द्वारा उत्साहित करिया पई चाहे कि जीशुंकर एई ऐश्वर्य रूप आम माने मध्य दर्शन करि परिबा। आम माने मध्य जीशुंकर सेही शुद्धता को सेही से अनंत ज्ञान को असीम बुद्धि को ताहांको विजय को ताहांको अधिकार को ताहांको गौरव को आम माननको जीवन रे अनुभव करि परिबा। सेथिपाई आसु आमाने आपण आपण जीवन को प्रभुंको ठारे समर्पण करू एवं प्रार्थना करिबा कि प्रभु आमाननको ए वाक्य द्वारा उत्साहित करियछंती जेपरि आमाने से जीशुंकर ऐश्वर्य रे परिपूर्ण जीशुंको आमाने दर्शन करिबा। हालेलुया। प्रभु तुमरी धन्यवाद करुचु, गौरव करुचु, प्रशंसा करुचु। तुमे आमानको तुमरी वाक्य रे शिक्षित कराओछ जेपरि आमाने तुमको आमाने दर्शन करिवु, तुमको आमानको जीवन रे आमाने अनुभव करिवु, तुमरी सही धार्मिकता तुमरी सही पवित्रता को आमानको जीवन रे आमाने अनुभव करिवु, तुमरी सही असीम बुद्धि को आमानको जीवन रे अनुभव करिवु। हे पवित्र परमेश्वर तुमरी से अधिकार को आमानको जीवन रे आमाने अनुभव करिवु, तुमरी से महिमा को गौरव को आमानको जीवन अनुभव करिवु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे आमानको तुमरी सही अनुग्रह रे तुमे आमानको से जीशुंकर ऐश्वर्य रे परिपूर्ण रूप को देखिबा निमंते तुमे सहाय्य कर, जेपरि आमानको जीवन गुडी को आमाने प्रस्तुत करिवु एवं जीशुंकर से ऊर्ध्वांतर निमंते आमाने अपेक्षा करिवु। सेथिपाई तुमे आमानको आशीर्वाद कर प्रभु जीशु ख्रीष्टंक पवित्र एवं मधुर नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन।